Al-Bahja jika tidak berakhlak. Sepi ya. Iya, sekali lagi. Padahal masih ada tausiah yang Waduh, subhanallah. subhanallah, sangat luar Kalau biasa. tadi kita dengarkan tausiah dari guru kita bersama Al-Habib Ali Zainal Abidin dari Malaysia, nanti akan ada lagi. Jadi harus semangat juga nih, masih semangat insya Allah ya. Ya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Al-Bahja. Alhamdulillah. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan kembali tausiah yang ketiga. Tausiah yang ketiga insyaallah akan disampaikan kepada Al-Mukarram Syekh Mar'i Hasan Ar-Rashid Al-Jamili Ad-Dimiski. Beliau lahir di Damaskus dan beliau juga merupakan salah satu ulama dari Syria yang sangat berpegang teguh dan istiqomah menjaga faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah salah satu lulusan Ma'had Al-Fatah di Syam. Dan sudah banyak pondok pesantren yang ada di Syam telah berdiri berkat jasa dan keikutsertaan beliau dalam merintis dan memperjuangkannya. Mari kepada seluruh jamaah membuka hati kita dengan ketulusan dan keikhlasan agar senantiasa apa yang beliau sampaikan meresap dalam diri kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim sayyidana wa maulana Muhammadan wa alahu wa sahbahu ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم وفقنا توفيق الصالحين، اللهم هب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم وبهم ومعهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، السيد الحبيب علي زين العابدين الحامد أخي في الله وفي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ يحيى زين المعارف، إخواني وأساتذتي في جامعة الإمام الشافعي، أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Beliau Syekh Mar'i Hasan Ar-Rashid membuka pertemuan ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat dan keluarga beliau, serta berdoa mengharap futuh kebukaan hati yang disirami dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada orang-orang soleh sebelumnya. Selanjutnya beliau memberikan penghormatan pertama kepada Habib Ali Zainal Abidin yang dari Malaysia. Yang kedua, penghormatan beliau ditujukan kepada Buya Yahya Zainal Ma'arif selaku pengasuh lembaga tercinta ini Al-Bahja. Selanjutnya beliau juga memberikan penghormatan kepada seluruh asatidz yang datangnya dari Jami'atul Imam Asy-Syafi'i Cianjur. Kemudian beliau membuka pertemuan ini dengan tahiyatan Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الحضور الكريم، بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر لمولانا الكريم أن من علينا برؤية أخينا الحبيب السيد الداعي إلى الله تبارك وتعالى يحيى زين المعارف حفظه الله تعالى، برؤيته في معهده سالما غانما معافى
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرقيه إلى دوام وتمام العافية، وأن يجعل ما أصابه من هذا المرض رفعا في درجاته وترقيا في الدرجات وحسنات في أعماله وصحائفه، إنه على ما يشاء قدير. Maka selanjutnya ungkapan rasa syukur selalu beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana merupakan dorongan syukur ini tidak ada lain. Pertama, beliau melihat Buya Yahya kembali ke tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga kesehatan ini Allah Subhanahu wa taala jaga dan lebih sempurna lagi, sehingga dakwah yang akan disampaikan oleh beliau akan semakin gencar dan istiqomah, yang hal itu semua merupakan kebaikan beliau yang akan ditulis di buku catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. شهر ربيع الأنور يا أيها الأحبة في الله شهر إظهار الفرح، شهر إظهار الفرح، شهر التعبير عن المشاعر، شهر الفرح بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن من إظهار الفرح، وإن من أعظم معالم إظهار الفرح في هذا الشهر المبارك كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya beliau menyampaikan bahwa bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, merupakan bulan untuk mengekspresikan kesenangan kita umat Islam. Atas dasar apa? Senang atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini merupakan alasan pertama bagaimana kita mengekspresikan rasa bahagia kita di bulan suci ini, di bulan tercinta ini. Dengan bagaimana caranya? Dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر المبارك، لأننا نرسل ونتوجه إليه صلى الله عليه وآله وسلم أننا نحبك يا رسول الله، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره وما أحلى ولا أعلى ولا أرقى ولا أنقى ولا أبقى من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini bukan karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok insan yang sempurna, yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah diutus kepada kita umatnya sebagai sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada keistimewaan yang lebih tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada kita mendapatkan seorang rasul yang cukup mulia yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا كان شهر رمضان شهر القرآن فترى الكبير والصغير والعالم والجاهل والمرأة والرجل والشيبان والشباب كلهم في رمضان يكثرون من قراءة القرآن، فلنكثر في شهر ربيع الأول من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنجعل عنواننا في ربيع الأول محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تلهج ألسنتنا دائما بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Jika bulan Ramadan merupakan bulan yang agung yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam, yang hal itu bisa diketahui oleh semua kalangan muslim, mulai dari anak kecil, orang dewasa dan sampai orang tua, dan dirayakannya dengan banyak membaca Al-Quran, maka seyogyanya untuk bulan Rabiul Awal ini kita hidupkan dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana selawat akan mendorong kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memperbanyak selawat kepada beliau baginda kita merupakan unwan, alamat kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila ahadil ulama يستفتيه فيقول له يا سيدي، وهو سؤال ربما يخطر على قلبي وعلى قلب كل واحد منكم، يسأله ويقول له يا سيدي أيه أفضل، ما هو الشيء الأفضل،
أن أقرأ القرآن أو أن أصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قراءة القرآن أفضل أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ Suatu ketika ada seorang pemuda, seorang laki-laki datang kepada salah satu orang ulama minta fatwa, minta jawaban atas pertanyaan berikut, yaitu mana lebih utama, mana lebih baik memperbanyak salawat dan baca Al-Quran. فقال له إن كنت تقصد بقراءة القرآن كلام الله تبارك وتعالى فالقرآن هو كلام الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من إنشائك، أنت الذي تتلفظ بالصلاة، فالقرآن أفضل. ولكن إن كنت تسأل أيهما أولى أن أشغل وقتي بقراءة القرآن أو أن أشغل وقتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل. Dalam menjawab pertanyaan ini, seorang ulama mentafsir dengan dua tafsiran. Yang pertama, apabila bacaan Al-Quran dilihat dari sisi Al-Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, sementara salawat yang dipanjatkan merupakan insya'ul kalimah binafsihi, merupakan susunan kalimat yang dibuat oleh orang tersebut, maka jelas Al-Quran lebih mulia karena Al-Quran kalamullah, sementara salawat dibikin oleh orang itu sendiri. Akan tapi dengan tafsiran yang kedua, apabila engkau bertanya bagaimana saya menghabiskan waktu saya, meluangkan waktu saya dengan keduanya, dengan salah satunya, dengan Al-Quran atau dengan salawat, maka jelas membaca salawat, menghabiskan waktumu dengan memperbanyak baca salawat itu lebih mulia. قراءة القرآن لك فيها كما أخبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك بصلاة واحدة يصلي الله تبارك وتعالى عليك 10 صلوات، وصلاة واحدة من المولى تبارك وتعالى كفيلة أن تقلب حياتك رأسا على عقب، وأن تنتقل فيها من حيز الضلال إلى حيز الهداية، ومن حيز الظلام إلى حيز النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال لنا في آية أخرى صلوا عليه وسلموا تسليما. Beliau menyampaikan bahwa dalam sebuah keterangan hadislah kita ketahui semua, membaca satu ayat dari satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan balasan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah bahwa hitungan alif lam mim bukanlah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu berarti alif lam mim sudah 30 pahala. Sementara untuk membaca salawat juga kita ketahui semua, kata beliau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa satu salawat kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan 10 salawat. Salawat artian dari Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kepada kita. Apalagi sampai 10. Satu salawat saja sudah merupakan kecukupan bagi kita untuk kebahagiaan dunia akhirat, kecukupan bagi kita untuk mengangkis minad dhulumati ilan nur, seperti yang disinggung dalam ayat barusan. قراءة القرآن أخبرنا عنها صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل قال رب تال للقرآن والقرآن يلعنه لأنه قرأ القرآن بلا إخلاص، قرأ القرآن برياء، قرأ القرآن ليقال إنه قارئ. وأما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن علماءنا قالوا الصلاة على رسول الله مقبولة ولو من فاسق، وذلك تعظيما لقدر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتم بغير تردد.
أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. Beliau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perbedaan keutamaan membaca selawat dengan Al-Quran, bahwa dalam sebuah keterangan ketika seorang membaca Al-Quran tidak ikhlas karena Allah ataupun karena riya, maka membaca Al-Quran bukan malah mendapatkan pahala, melainkan setiap ayat yang dibaca melaknat, menjauhkan orang yang membaca dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan salawat. Salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diterima dalam keadaan seperti apapun, sombong, tidak tahu maknanya, bahkan dari seorang fasik sekalipun. Seorang fasik membaca salawat akan diterima salawatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diekspresikan beliau tadi dalam sebuah syair, dikatakan bahwa setiap pekerjaan dan amal itu akan digantungkan diterimanya dengan ikhlas kecuali salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن فاته أن يكون ممن أكرمه الله بتلاوة وقراءة وحفظ القرآن فلا يفوتنه أجر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم منا ممن ضيع قطار التعليم ولكن لا يضيع أجر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكمال كل الكمال أن يجمع بين الصلاة على رسول الله وبين قراءة القرآن. Banyak dari kita telah tidak mendapatkan kesempatan untuk membaca Al-Quran, akan tapi kehilangan kesempatan untuk membaca Al-Quran, janganlah sampai kehilangan kesempatan pula untuk memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak kita saksikan orang lupa dari Al-Quran, akan tapi alhamdulillah di sisi lain orang tersebut masih bisa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena membaca salawat akan menghidupkan ingatan orang tersebut dan mengumpulkan kedua kebaikan, yaitu membaca Al-Quran dan membaca salawat itu akan lebih baik lagi. سيدنا أبي بن كعب قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي من دعائي؟ قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال الربع؟ قال خير وإن شئت فهو خير لك. قال الثلث؟ قال خير وإن زدت فهو خير لك. النصف؟ الثلثان؟ قال أجعل وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال الإمام النووي رحمه الله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الهدية بين خيري الدنيا والآخرة، فخير الدنيا أن يعيش الإنسان بلا هم، وخير الآخرة أن يعيش الإنسان بلا ذنب. فصلوا وسلموا على رسول الله. Pada suatu ketika Sayyidina Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berapa waktukah yang akan saya habiskan untuk membaca salawat kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, berapapun itu baik. Maka beliau menjawab, kalau itu separuh waktu saya, kalau itu sepertiga waktu saya Rasulullah, itu baik. Kalau itu 2/3 waktu saya, itu baik. Dan kata beliau, maka dari itu akan saya gunakan semua waktu saya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanggapi hal ini, Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ubay ibn Ka'ab sebagai bisyarah, sebagai tanda bahagia dari meluangkan waktunya untuk bersalawat kepada Rasulullah, takfi hammaka wa tughfaru dzambuk. Jika dengan seperti itu, maka kesusahanmu, kesedihanmu akan ditutup oleh salawat yang engkau panjatkan kepadaku dalam tiap waktumu itu, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu rahimahullah menjelaskan jawaban ini, bahwa dengan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji kepada kita semua mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia, kesedihan kita ditutupi, dihapuskan, dihilangkan, sementara kebaikan akhirat kita mendapatkan banyak pahala yang akan diterima nanti di akhirat. يكفي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم شرفا أن اسمه
يذكر أمام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد وكل ملكا يبلغ صلاة وسلام كل عبد إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما غاية ولا فرح ولا طرب المحب إلا أن يذكر اسمه عند محبوبه صلى الله عليه وآله وسلم. Sungguh merupakan sebuah kemuliaan yang tak terhingga bagi seorang yang memanjatkan salawat kepada Rasulullah, bahwa namanya oleh malaikat disebutkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih agung daripada ketika nama seorang disebutkan oleh orang yang terhormat di depan orang yang ia cintai. Bagaimana ketika kita memanjatkan salawat, nama kita oleh para malaikat dihadirkan, disebut di depan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kemuliaan yang lebih agung daripada hal tersebut. أيها الإخوة الأحباب، لا أريد أن أدخل بفوائد وبركات ورحمات الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي أعلى وأعظم وأعز من أن تذكر في مجلس واحد والوقت ضيق، ولكن كم من هم فرج بالصلاة على رسول الله، وكم من دين قضي بالصلاة على رسول الله، وكم من مريض شفي بالصلاة على رسول الله، وكم من محبوس فرج عنه بالصلاة على رسول الله، وكم من مقتر عليه في الرزق وسع الله عليه رزقه بالصلاة على رسول الله، وكم وكم وكم. وما بالنا نتكاسل عنها، وما بالنا يثقل اللسان ونحن في شهر ربيع. أمثال هذه المجالس مجالس إظهار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam kesempatan yang cukup singkat ini beliau tidak akan banyak membahas tentang fadilah dan keutamaan daripada memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Keutamaan, fadilah dan kesenangan serta pahala yang didapat oleh orang-orang yang membaca salawat kepada Rasulullah jauh lebih besar daripada waktu yang dimiliki oleh kita untuk dibahas pada kesempatan kali ini. Akan membutuhkan banyak waktu lagi untuk membahas tentang keutamaan-keutamaan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita sudah tahu dalam keadaan seperti ini, fadilah seperti ini, masihkah kita untuk bermalas-malasan memperbanyak salawat kepada Rasulullah di bulan yang tercinta ini? Masihkah kita enggan untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita lewat salawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menyerukan kepada kita semua, memperbanyaklah kita salawat kepada Rasulullah, terlebih di bulan Rabiul Awal ini. جاءت امرأة إلى الإمام الحسن البصري قالت له: يا إمام، إن عندي ابنة وإن قلبي قد تعلق بها، ولكن الله قدر أن يقبض روحها، وإني أريد أن أرى ابنتي ماذا جرى بها بعد الموت. فعلمها الإمام أن تقرأ سورة التكاثر قبل أن تنام، واجتمعت ببنتها في المنام، ولكن اجتمعت بها بهيئة لا تسر عدوا فضلا عن أن تسر أمة. اجتمعت بها وهي معذبة، ورأتها وهي في صورة العذاب، فاستيقظت فزعة، فذهبت إلى الإمام البصري وقالت له: يا إمام، إني رأيت بابنتي على تلك الحالة من العذاب، فادعوا الله لي. فأمرها الإمام رضي الله تعالى عنه أن تكثر من الدعاء لبنتها، ثم انصرفت، ولكن فكر الإمام قد انشغل بتلك البنت، فرأى في المنام أنه دخل الجنة، وأنه صار يطوف فيها داخل الجنة، ووجد بنتا على سرير من نعيم وأسرة الجنة، فقالت له البنت: يا حسن، ألا تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قالت: أنا بنت المرأة التي طلبت منك أن تعلمها كيف تراني في المنام. فقال لها: ولكن أمك وصفت لي أنك في العذاب. قالت: هو كذلك، كنا كذا وكذا نفسا في العذاب،
فمر بنا أحد الصالحين على المقبرة وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة وقال اللهم إن كانت هذه الصلاة مقبولة عندك فإني أهب ثوابها لأهل هذه المقبرة فكان نصيبي ما ترى من النعيم غفر الله لها ذنبها وأدخلها الجنة بصلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Pada suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Sayyidina Hasan Al-Basri mengadukan perihal musibah yang sudah menimpanya, yaitu anak sematawayangnya, anak cewek sematawayangnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita ini, ibu ini memohon kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, meminta amalan bagaimana saya bisa melihat anak saya di alam sana, di alam kubur. Maka beliau Sayyidina Hasan Al-Basri memberikan amalan, yaitu pulanglah dan bacalah surat At-Takatsur. Dan ternyata benar, seorang ibu ini melihat anaknya dalam mimpi. Dan apa ternyata yang terjadi pada anaknya? Untuk terjadi pada seorang musuh pun tidak layak, apalagi pada seorang anak. Dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan disiksa, dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, yaitu dalam keadaan sifat-sifat ahli nar, sifat penduduk neraka yang sudah diadabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang anak tersebut. Lantas ibu ini tersentak bangun dan keesokan harinya kembali lagi kepada Sayyidina Hasan Al-Basri dan menuturkan perihal anaknya di dalam mimpi itu. Wahai Imam Al-Basri, doakanlah anak kami, doakanlah anak saya. Kenapa ibu? Karena anak saya dalam keadaan yang tidak saya sukai, yaitu dalam keadaan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akhirnya ibu ini pulang dan Sayyidina Hasan Al-Basri masih terusik pikirannya dengan keadaan anak ini. Akhirnya selang berapa malam dari itu, beliau Sayyidina Hasan Al-Basri bermimpi yang mana dalam mimpinya ini ketemu dengan seorang anak, yang mana seorang anak ini masuk surga. Di surga itu berkeliling-keliling, bermain-main di surga, diam di sarir, diam di ranjang, dia menikmati segala fasilitas kenikmatan yang ada di surga. Dan akhirnya anak ini bertanya kepada Sayyidina Hasan Al-Basri, wahai Sayyidina Hasan Al-Basri, tahukah engkau siapa saya? Saya tidak tahu, kata Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka anak ini menjawab, saya adalah anak dari seorang ibu yang pada waktu itu minta amalan kepada engkau untuk melihat saya dalam mimpinya. Sayyidina Hasan Al-Basri heran, takjub. Bukankah engkau diceritakan sama ibu kamu bahwa kamu ini dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka? Benar, itu benar. Akan tapi yang menyebabkan saya diangkis oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan ditempatkan di surga karena suatu ketika ada seorang soleh lewat di sebuah kuburan yang mana di situ saya dikubur dan baca selawat satu kali selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diniatkan jika memang selawat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka jadikanlah ya tebusan bagi orang-orang yang lagi disiksa oleh Allah yang merupakan orang-orang tersebut merupakan penduduk dari kuburan ini. Maka dengan berkat satu selawat yang dipanjatkan oleh orang soleh bisa mengangkis seorang dari neraka ditempatkan di surga. من جملة ما ذكر وهذا الذي فهمته مولانا السيد علي زين العابدين الحامد في كلمته حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم ثلاث خصال من أولها محبة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولن يصل المرء إلى محبة رسول الله إلا بلهج اللسان وكثرة الذكر وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فإذا أردت أن تعلم ولدك محبة النبي فعلقه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Termasuk sebagian dari apa yang dapat beliau tangkap dari pidato sebelumnya yang disampaikan oleh Al-Habib Ali, bahwa ada 3 hal yang perlu diajarkan oleh kita seorang bapak, orang tua kepada anaknya, yaitu yang pertama bagaimana rasa cinta tumbuh dalam diri seorang anak, dan rasa cinta kepada Nabi ini tidak akan tumbuh kecuali dengan menyebutnya dengan berulang-ulang dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan seperti itu, dengan banyak menyebut maka kecintaan orang yang disebut akan tumbuh dalam hatinya.
لنظهر الفرح في شهر ربيع، لنكثر من الصلاة على رسول الله، لنذكر بعضنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمذكر بالصلاة على رسول الله له أجر من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقد مر أن بعض الصالحين كان يقف في أمثال هذه المجالس ويقول لهم: واحدة بعشر، واحدة بعشر، يعني صلاة واحدة ب10 صلوات من الله تبارك وتعالى. فعندما يقول واحدة ب10 كل المجلس يقول: اللهم صل وسلم وبارك عليه. فرأى هذا الرجل المذكر، رأى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام وهو ينظر إليه ويبتسم صلى الله عليه وسلم، ويقول له النبي يقول للصالح: واحدة ب10، رضي عن فعله، فله أجر من صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mari hendaknya kita menampakkan rasa kebahagiaan kita di bulan Syahr Rabiul Awal ini dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatkan teman-teman yang lain, mengingatkan tetangga dan keluarga untuk selalu bersalawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pahala orang yang mengingatkan kebaikan, apalagi salawat, itu tak ubahnya pahalanya orang yang memanjatkan salawat yang diingatkan tersebut. Karena ada seorang yang menyerukan pada sebuah perkumpulan seperti ini, ada satu orang yang menyerukan kepada para jamaah yang lain, satu pekerjaan dengan 10 kebaikan, satu pekerjaan dengan 10 kebaikan. Apa maksudnya? Dipahami oleh yang lain bahwa orang ini memerintahkan untuk salawat karena satu salawat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan, sehingga orang yang hadir pada waktu itu dengan sendirinya terpancing dengan perkataan ini, maka semua orang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata suatu ketika orang ini dimimpikan oleh orang lain bahwa orang ini melihat Rasulullah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, perkataan yang disuruhkan oleh orang ini di majlis diulangi lagi oleh Rasulullah, yaitu satu pekerjaan dengan 10 kebaikan. Dengan seperti itu berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela dan senang dengan apa yang dikerjakan oleh orang ini, yaitu menyerukan orang lain untuk berselawat. ذكر الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت الجائزة رؤية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يلا قل لهم واحدة ب10، ما نايمين كلهم، واحدة ب10. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. Satu salawat dengan 10 kebaikan. Sallu ala Nabi. Iya, seperti yang disampaikan oleh beliau barusan bahwa mengingatkan orang lain bersalawat pahalanya apa? Pahalanya adalah surga. أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على هذا المجلس المبارك وأمثاله من المجالس رحماته وبركاته، وأن يعلقنا جميعا بحبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا في هذا المجلس المبارك بالاجتماع به صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما. اللهم كحل أعيننا بالنظر إلى محياه، اللهم شنف أسماعنا بسماع صوته، اللهم أكرم أيدينا بلمس يده الشريفة، أكرم شفاهنا بتقبيل يده صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم خلقنا بأخلاقه، اللهم اشغل وقتنا به، اللهم أدم بركاتك وأنوارك على هذا المعهد المبارك وعلى القائمين عليه. اللهم بارك في من درس ومن درس ومن علم ومن علم ومن تعلم في هذا المجلس المبارك، في هذا المعهد المبارك. خرج منه دعاة في سبيلك، هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، واجعلهم قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبارك واشفي وعافي أخانا الشيخ يحيى زين المعارف، واجعل اللهم ذلك في ميزان حسناته متصلا بنعيم الجنة، وبلغ اللهم صوته إلى الآفاق فيما يرضيك عنه، واجعلنا وإياه اجعلنا اللهم وإياه من أهل خصوصية القرب من حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau berdoa seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanggengkan majlis yang berkah, penuh dengan berkah ini
hingga hari kiamat, yang mana semua kebaikannya akan kembali kepada beliau Buya Yahya dan kita semua, dan semua doa-doa baik yang telah dipanjatkan oleh beliau tadi dan telah diamini oleh kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah yang dapat kami tangkap dari apa yang beliau sampaikan. Wa astaghfi minkum ya sidi ala taqsir fi at-tarjamah wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir kami ucapkan kepada Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid Al-Jamil Ad-Dimishqi yang sudah memberikan tausiahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar kepada kita serta bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih di bulan kelahiran Nabi Muhammad, yakni bulan Rabiul Awal. Dan kita berdoa semoga tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita semua, para hadirin yang sudah hadir, para pemirsa dan para pendengar yang ada di rumah, semuanya termasuk ke dalam kategori hamba-hamba Allah yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi